Ayo kita pulang. Naik Ayo. apa ini? Yang tadi kan ada pilihan alat-alat apa sih? Tadi ada pilihan banyak transportasi publik di sini, dari mulai metro, mulai bis, kayak gitu kan. Dan tapi ini ada yang alat apa sih, kendaraan transportasi seperti beca. Oh gitu. Lumayan Iya, tadi unik udah ya. kenalan Rauf. Namanya Mas Sean. Mas Halo Sean. Sean. Hello, Nadia. Very How nice to are meet you? I'm excellent today. How are This you is doing? Rauf. So Sean, is the price fixed? No, what we do is we do two types of things. We work, if we're going from one place to another, let's say from the Air and Space Museum to the White House, we work for tips. Most times people will give us a certain dollar amount based upon the good time that they have, the things that they learn, what we kind of share with them about like the city and the fun that they have. Okay. And then we also do tours where many of us know a lot about the city and we kind of take you around and tell you the history of Washington, the Jefferson Memorial, the Lincoln Memorial. Ah, the so wonderful you're things also that a make this a tour good city. guide. Many of us are, yes. I see. And how is the interest? Do you get a lot of customers? We do. I think it's a very, it's a burgeoning industry that has been making its inroads into the United States. I believe it first started in Charleston, South Carolina, but our company started in Boston, and we kind of like had a few other places that we've been able to bring this industry into the States. Okay. Can I touch this? You may. Would you like to Apa ring ini? the bell? Becak di Washington DC sedikit berbeda dari becak di Indonesia. Salah satunya posisi penarik becak. Menurut Robert Hart, penarik becak yang pernah berlibur dan melihat becak di Indonesia, becak di Amerika lebih mudah dikayuh. Usually much easier to drive for the driver than a becak in Indonesia. And the reasons for that are that we have 21 gears like a mountain bike. Perlu modal khusus untuk menjadi tukang becak di Amerika. Selain harus punya surat izin mengemudi, harga becak pun tidak murah, sekitar 4 hingga 5 ribu dolar. Banyak yang tertarik dengan profesi ini karena pekerjaannya memang santai. Menggenjot sepeda menyusuri kawasan wisata sambil bermandikan sinar matahari. Ada yang terjun sebagai penarik becak penuh waktu, ada pula yang mengayuh becak paruh waktu. Bagi Aaron, penghasilan tambahan 100 hingga 120 dolar bersih per hari cukup menggiurkan. Actually, I paid $3,000 in taxes to the federal government, and I realized that I needed to get a part-time job because I work at a nonprofit, so the salary isn't that high. Penumpang becak umumnya turis yang ingin mencoba pengalaman baru berwisata. They haven't been to India or Thailand, so they have never had an opportunity to ride in a pedicab yet. Untuk 1 jam tur plus informasi paduan wisata dari abang becak, penumpang membayar sekitar 45 dolar. Sedangkan untuk jarak pendek, tarifnya berkisar 10 hingga 20 dolar. Nah, tidak ingin kalah dengan layanan taksi, becak di Washington DC juga menerima panggilan pelanggan lewat telepon. Tinggal katakan di mana Anda ingin dijemput dan mereka siap mengantar kita ke tempat tujuan. Nah, itu Rauf tadi naik becak keliling-keliling Washington DC. Ya, dan kononnya itu ternyata sekitar 15 dolar ya rata-rata untuk orang naik dari sini kalau misalnya ke Chinatown, atau tergantung kalau ada tanjakan atau enggak gitu. Jadi emang kasihan juga kan kalau naik Dan juga sepeda gitu kan. berat badan kita kali ya. Ya, saya nggak tahu ya kalau ke berat badan itu. Tapi memang mereka menghidupkan diri itu dengan namanya tip ya. Jadi kelebihan dari ongkos yang sudah disepakati. Nah, kelebihannya itulah yang nanti mereka kantongi untuk diri sendiri gitu. Ya udah, Rauf, terima kasih loh sudah Sama-sama, jalan-jalan keliling sama-sama. Washington DC ya. Dan lain kali aku diajak lagi ya keliling-keliling Oh kemana ya, lagi. pasti kapan saja. Ya. Silakan hubungi saya ya. Oke. Nah, Oke. dulur, jangan lupa kalau ada komentar, pertanyaan atau apa, kirim email ke warung@voanews.com atau teks ya di SMS di 9123. Tapi ingat, ada ongkosnya Rp500 per SMS. Saya Nadia Majid bersama Mas Rauf undur diri dulu, dulur. Sampai jumpa. Monggo nonton TV VOA.